Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning, best wishes for all of us. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Honorable Speakers of the Assembly, the House, Chief Justice and Head of Institution, Honorable Coordinating Minister, Minister of the Indonesia Onward Cabinet, Honorable Chairperson of the Anti-Graft Body Commission Corruption Eradication, and the Commission Corruption Education Leadership Commissioners, Honorable Chairperson and members of the Commission of Corruption Eradication Supervisory Board, Honorable Anti-Corruption Activists, esteemed guests. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Developing anti-corruption culture, fostering a sense of shame in enjoying corruption is important in preventing criminal acts of corruption. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Anti-corruption education must be developed to give birth to a future generation that is anti-corruption. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. However, building a system that shut down corruption opportunities is also the key. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. All government agencies must continue to improve transparency, increase accountability, streamline work and service process to the public to minimize opportunity for corruption and improve quality of service to the public. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Return in the licensing and public service sectors carried out by the government are vital effort to minimize opportunities for corruption. Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Sectors that are directly related to people's interests at large and affect business ecosystem, especially micro, small, medium enterprises, are the government main concern. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. The government has been striving to carry out large-scale structural reforms. Overlapping regulations, complicated procedure will continue to be trimmed. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. We are cutting the red tape of bureaucratic mechanism and procedure which are then supported by the adoption of digital technology such as e-budgeting,
e-procurement, e-audit, and other applications. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Honorable of Commission of Corruption Eradication Chairperson invites, system reform that is being carried out requires the support of effective supervision. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Carried out by internal supervisor in government institution, external supervisor involving agencies outside the government, and by inviting public participation to oversee. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. The professionalism of law enforcement has a central position in prosecution and prevention. However, the orientation and mindset in supervision and law enforcement must be directed of improving governance and preventing corruption. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. The enforcement is not measured by how many cases are found, but on how to prevent them on an ongoing basis so that the criminal acts of corruption will not happen again. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Efforts to eradicate corruption require extraordinary persistence and consistency. It takes extraordinary collective orchestration to take precautions. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. It takes innovation and systematic work to close opportunities for corruption. And it takes fair and consistent measures to take action against the perpetrators of corruption. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi. I hope that with systematic steps from upstream to downstream, we can more effectively eradicate corruption. Lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. More effective in eradicating poverty, reduce unemployment, and make Indonesia a developed country that we aspire to be. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Against all odds, corruption eradication must never stop. That's all I can say, and thank you.